салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯза влогро оғоз мекунем аз нишон додани анами кремҳо барои рӯй. Ман як чанд рӯз пеш Wild Best заказ карда будам, омадан. Мана ин ба фикрам дар влоги гузашта нишон дода будам ё не, намедонам. Ана ҳамин маска беҳад назм барои рӯй, барои калонсолҳо, барои ҷавоно ҳам мешавад. Ина дар як ҳафта 2 бор мешакеду мешӯед, 10-15 дақиқа меистад мешӯед. Амин ҳамаи рӯя блистит мекунад, тоза нигоҳ мекунад. Ана баъд агар чиркиниҳои рӯйро низ мегирад. Амин рӯятонро равшан, хушрӯ, ранги крем барин крем кардагӣ бори нишон медиҳад, лекин маска мекунед мешакед. Баъд аз ин SPF инам беҳад назм дӯстон, инам мешакед барои берунравӣ, пеш аз берун баромадан беҳад назм. Тонер гирифтам дӯстони азиз. Мана инам беҳад назм, коллиган дорад дарунаш. Баъд аз шустани рӯй ин кати аввал тоза мекунам, баъд кремҳое ки ночной или дневной крем ҳаст мешакам беҳад назм. Баъд ин маскаҳои корейскӣ, ҳозир бошад боз маскаҳо аз Wild Best заказ кардагӣ ҳастам ва ёам барои ман беҳад мақбул шуд. Мана ин маскаҳое ки корейскӣ барои рӯй, ҳар гуна ва ё кати растаниҳо, кати алоэ. Баъд манинашам беҳад назм барои рӯй рефреш мекунад, тоза нигоҳ медорад, инаям беҳад назм. Баъд модари ман Дубай рафтагӣ будам, истироҳатгӣ. Аз он ҷо мо заказ карда будам, ба ман чӣ лозим? Мана ин шампунь, кондитсионер беҳад назм барои мӯи сар. Аз он одамоне ки мехоҳанд мӯяшон боз ғафстар шавад, дар рӯзи хушрӯ шавад. Мана ҳамин намедонам аз ин ҷо заказ карда мешавад ё не, ёфта мешавад ё не, лекин ҳамино беҳад назм. Ин аст шампунаш, ин аст кондитсионераш беҳад назм дӯстони азиз. Мана ино. Баъд якта чой, зелёный чай, инам беҳад назм. Ман зелёный чай намехӯрам, хай чӣ барои фасони бӯяш беҳад назм, меҳмон барои меҳмон пиҳдом. Инам назм дӯстон. Баъд аз ин собун дубайский, инам беҳад бӯяш назм аст, ба ман мақбул шуд, кушодагӣ нестам, упаковочка кардагӣ. Ана ҳамино дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд рӯяшон фақат тоза хушрӯ бошад, аз ҳамин кремҳо истифода баранд. Ман ҳамин маскаҳо, чунки ман худам истифода мебарам, рӯи ман ягон проблема надорад, шукри худо. Шояд Зинураҷон ва аз Инстаграм бибиш заказ кардагӣ буд. Шапкачаҳо, наскичаҳо. Ман ахалин чӯббанд барои сар, хушрӯча аз ин. Баъд ахалин шапкачаҳо. Баъд наскичаҳо ҳозир. Ана дӯстони азиз, наскичаҳои пахтагӣ, хушрӯчаҳо. Рангаш, хеле рангаш. Ина заказ кардам. Насиб бошад Зинураҷони мо 4 моҳа мешавад. Боз мо барои фотосессия кардан то заказ кардем. Насиб бошад дар влоги оянда нишон медиҳам ва дӯстони азиз. Ин буд як бохаридамон. Дӯстони азиз, анхалин стикерҳо барои холодильник заказ кардам. Агар ягон продукта ягон чиятона кушоедон барои маҳкам кардан, анхе маҳкам карда мемонем. Холодильник ба ён ки дар шкаф фарқ надорад. Инам назм стикер дорад, ҳам хоҳед маҳкам мекунед даҳани ягон чизаю, холодильник ба мемонед. Аз ҳамин рангош гирифтам. хушрӯ будааст ман ва Форид. Ман худашам хеле чизои беҳад сахт назм мебинам дӯстони азиз. Набинед стикерума кадом давлате ки рафтагӣ аз ҳамон ҷо овардагӣ беҳад бисёр. Дар хонаи модарам ино гирифтагӣ дӯстон, боз дар хонаи худам ҳам гирифтагӣ ҳастам. Дар влоги оянда нишон медиҳам, насиб бошад. Дӯстони азиз, инҷа бо модарам карда ин заказ кардагӣ. имрӯз акунами влоги мо ҳама чизои навомонаш ба нишон медиҳам. ки заказ кардем беҳад хушрӯ, рангаш қабул. Материалшам беҳад хушрӯ дӯстони азиз.
از دوری نمی‌دوبد. خوشوق. عزیز یک بچه نخواهد دیدم. влог میکنم نشون میدم فتادم از یادم بر اومد منم بهت خوشرو زیبا یک تا دیگر خریدگی هستم و در влог آینده نشون میدم خیلی چند بار پوشیدم دوستان یا 2 بار پوشیدم بسیار نه لیکن با من بهت معقول شد میدونم هوا علاقه خنک شده است لیکن من بازار رفتم همین وقتم با دیدم بهت معقول کردم сразу خریدم بهت خوشرو нежное матовое платье. Ana اینجا دوستان عزیز یک نمود کامپلکت نقره داشتم کمتر خیلی سیاه شدگی بود بعد بردم تا تازه کرده داد در عقیقه حاضر نشون میدم Mana دوستان عزیز اینو تازه کده گرفتم بهت خوشرو یک کامپلکتی نقره‌ای خریدم و این خالین و سریبروی کجا османский османский серебро بهت خوشرو تازه کده داد من اینا ما بغیر از تیلو باز نقره هم mana بهت خوشرو من با این османский серебро بهت می‌خواست mana دوستان عزیز اینو که باید گرفتیم دیگه با مزه تو بهت خوشرو Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. Nena, atenta a la jugada. Yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Ella le ponte a mí, follow me, tú eres el life for me. Yo estoy pa' ti, gata, tú estás linda. Mándame tu y mueve los callos de ritmo de TikTok. Conmigo esa gata se escapó y en su casa nadie lo notó. Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón. Gata, ponéselo en modo avión. Tú muy loca y duro gorrón. Te supones pa' mí, yo por ti me tiro toda la munición. Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte. دوستان عزیز همه شما میدونید فابерликро من حاضر در بارش نقل کرده نمیشینم و شما اپای ستاره رو توصیه میدیم این کس از من خواهش کردن که رقم های تلفنشون رو در روی اکران نگذارم ولی کسی میخواهد میتوند در واتساپ من در نمرهای من آورده شدگی است در حوالی влог نویسند انا همه انا همین چیزو چوره فابерлик حاضر скидка شدگی بوده است دوستان شما میتونید دوباره نرخ ارزان کتی خرید کنید شما میتونید به من نویسید من نمره اپای ستاره رو به شما میتیم باز اینچنین میتوانید رجیسترація کنید دوستان عزیز کار و فعالیت خود را از خانه نشسته دوام دهید من حاضر باز تعریف نمیکنم که شما از خانه پول کار میکنید همه امی گپایی که دیگران میگوید من نمیخوام حاضر بار دیگه تکرار کنم برای اینکه همه آدمان علاقه میدونن رکلام رو من تنها گفتنی هستم که دوستان عزیز کسی خواهشمند است مرحمت کار با پای ستاره و کسی میخواد که انامین محصولات های فابерлик رو با نرخ های ارزان چه از مگزین و دیگر آدمایی که شما با میفروشن آوردن همین فابерлик از هوا ارزان تر اگر خواهید خرید کنید پس با تماس برایید من شما رو با پای ستاره وای میکنم شناس میکنم
метавонед харид кунед. Ҳамаи маҳсулоташа духӣ, ҳар гуна средстваҳо, либоса, хӯрока ҳам низ доштааст. Метавонед ба тамос бароед.